Panibago. Sige na. Basta. Rice na guys. Rice na siya. Yeah, last rice na siya. Ang gagamitin nyo, Egyptian rice or... Egyptian rice guys. Tatlong ano lang to guys. Tatlong ano ba yun? Yung salmon. Sa Bisaya guys, salmon. Salmonan gamit. Tatlong tatlong salmonan. Ang tatlong salmonan parang isang kilo to guys, no? Ngay nga? Ging, no? Isang kilo. Mamaya. Hello! Ano hada? Yung driver nila, Bumalik? akin na din. Matanda? Yeah guys. Egyptian rice yan guys. Tatlong salmon yan guys. Sinakal ko.